Yan. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ito po pag second. Sabi kagi, may dadaan. Makagang sa gitna dadaan. Yan na naman yung person. Sabi ko supot daw. Nag-iiskata na si Remo doon. Wow. Magagi, gano'n. Mas maganda yung kuha gano'n. Ganyan. Yan yung ganyan. Diba? Third time. Pwede mo lagyan ng ano yan dito ng quote. Sa gilid. I love you, Papa Eric. I love you, Ano? Eric. Ano, tapos na. Ay, kita. Yes. Oh, puta. 50 seconds. Ang isa pa, diretso. Ulit. Diretso to, continue. Okay, sabay. Ready. Teka lang, mamaya. Magkadating sa titas. 5, 4, 3, 2, 1, go! Dalawang buo in a row. So, nag-umisa 110. 115. 115. 115. Kailangan. Hindi namin sabihin natin pag natagalin ka doon. Hey, Mamin. Yan, muna. Stop daw, men. May stock gagi. Abuta, 15 minus 2. 45 min. Ako 48. 47. 47 min.